नमस्कार बंधुरा तत्त्वबाहारेर आरो एकटा नतून भिडियोते तोमादेर सबाइके स्वागत जानाई। आजकेर भिडियोटा जेभावे शुरू हयेछे आशा करी देखे अनेकेई तोमरा बुझते पेरे गेछो जे आजके किन्तु कोनो बियेर तत्त्व ना, आजके किन्तु आमरा साजाते एसेछि एकटा अन्नप्राशनेर तत्त्व। तो देखो प्रथमेई ओदेर बाड़ीते गिये एई मिष्टि सोनार साथे एकटु बंधुत्व करे निलाम। और अन्नप्राशनेर तत्त्व माने अनेक खेलना। तो देखो कि छोट्ट छोट्ट जामा और एत छोट्ट छोट्ट सुंदर सुंदर खेलना देखे आमादेर तो खूबई भालो लागछिलो। आमरा तो जेन आमादेर निजेदेर छोटोबेलाटाई आरेकबार फिरे पेये गेछिलाम। और एबार आमरा फाइनाली आमादेर तत्त्व साजानो शुरू करे दिएछि। कथाय कथाय तो तोमादेर बलाई हयनि जे आजके आमरा कोथाय एसेछि। आजके आमरा चले एसेछि आरियादहते। तो देखो এই ছোট্ট সোনাটা কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের তত্ত্ব সাজানো দেখার জন্য কিন্তু খুব উৎসুক হয়ে আমাদের কাছে চলে আসছিল। আর এই ছোট্ট ছোট্ট সাজের জিনিসগুলো দেখে আমার সবথেকে বেশি ভালো লাগছিল। তোমাদেরকে আমরা আগেই বলেছিলাম আমরা কিন্তু শুধুমাত্র বিয়ের তত্ত্বই সাজাই না, অন্নপ্রাশন, এঙ্গেজমেন্ট, তাছাড়াও এখন তো নানান রকম অকেশন আছে যেখানে খুব সাজিয়ে সুন্দর করে তত্ত্ব দিয়ে সবাইকে গিফট দেওয়া হয়। তো সেগুলো কিন্তু আমরা সাজিয়ে দিই। আমাদের আজকের এই অন্নপ্রাশনের তত্ত্ব সাজানোটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর তোমরা যারা তত্ত্ববাহারকে আগামী দিনে তোমাদের কোনো স্পেশাল অকেশনের জন্য বুক করতে চাইছো তারা কিন্তু झटपट तत्त्वबाहार के तुम्हारे स्पेशल दिनटार जन्य बुक करे नाओ। आमादेर किन्तु नतून बछरे समस्त रकमेर तत्त्वेर अर्डार नेওয়া शुरू हये गेছে। और बैशाख मासे किन्तु आमादेर तत्त्वेर अर्डार नेওয়া एकदमई शेषेर दिके। और नवेम्बर डिसेम्बरेरो बियेर बुकिंग नेওয়া आमरा किन्तु शुरू करे दिएछि। आमादेर मिष्टि सोनार जन्य तत्त्वबाहारेर तरफ थेके रइल अनेक अनेक शुभकामना। जीवने ओ अनेक बड़ होक और अनेक दूर एगिए जाक। तो आजकेर এই তত্ত্বের फाइनल लुकटा তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু আমাদের কমেন্টে জানিও। তোমাদের কমেন্ট পড়তে আমাদের কিন্তু খুব ভালো লাগে, তাই অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে তোমরা কমেন্ট করো। তোমাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে নতুন একটা তত্ত্বের ভিডিও নিয়ে। তো সবাই খুব ভালো থেকো আর এভাবেই আমাদের পাশে থেকো। টাটা।